adlaw na mong pagpanginahanglan. Apan amo kang gidayeg, Lord God. Kay ikaw ang Diyos sa among kinabuhi. Ikaw ang nag-iya sa among kinabuhi. We come before you, Lord God. Magbarog kami, Lord, doon nga nakadimo. Dili lamang sa tanang mga butang na imong ihatag sa among kinabuhi. Apan tungod kay ikaw nagpakamatay diha sa krus sa Kalbaryo. Dili man masabtan, O Lord God, ang mga panahon. Apan nasayon kami nga you are in control. Salamat, Lord, sa imong pagpatalinghog. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo, O Lord God. Bisan pa man, Lord, sa matag usa, O God, who are interceding, Lord, for Luzon, O Lord God. Thank you for reaching your hands, O God, towards them. Thank you for touching. Thank you for your comfort, Lord, sa mga katawhan, pamilya, nga nawadhan silang mamahal sa kinabuhi. Lord, in due time, Lord, in the name of Jesus, we know, O Lord God, that you have a plan. You have a message, Lord. Doon na kayo maayong plano. Doon na kayo mensahe sa tanang pagkitabo, O Lord God. In spite, Lord God, hallelujah, sa kamatuoran nga amo ang nasudugan, nag-atubang kini sa Pacific Ocean. Among nasud, O Lord God, ang mapa niini, Lord, daw sama sa usaogan ka warrior, nga andam naghawid kanunay sa maong sword, O Lord God, to fight even the unseen enemy, O God. Ang mapa na mo, Lord, nagulagway sa usa ka tao, Lord God, usa ka shipper, nga nagawid, Lord, ang usa ka sungkod, nga iya kini ikatukod, O Lord God, anytime, anywhere, O Lord God, nga dunay mo push kaniya nga mga balatian, dunay mo push kaniya nga mga kaaway. Lord, in the name of Jesus, He will never fall down, O Lord God. Hallelujah. Lord, tungod kay anang imong stop, O Lord God, nga mo hindi kakatabang kaniya, nga makabarog, O Lord God, taliwala sa tanang pagsulay, nga mabot siyang kanyang kinabuhi. Though the enemy will fight him at the back, O Lord God, but still he will stand, Lord God, because you die on the cross of Calvary, and you are the one who gives us victory in spite, O Lord God, of the unseen enemy that is now moving in our country. We thank you, Lord God, for the assurance. Ang assurance, Lord, imong ihatag alang ka namo, nga dili namo makuha ang tanang kalinaw, apan nga na lamang kanimo, Lord God. Mga butang nga kalibutanon dili makatagbaw, Lord God, sa among kinabuhi. Mga butang nga kalibutanon dili makaayo sa among kinabuhi. Apan nasayon kay Lord nga ang pagpuyo kanunay diya sa imong presensya mo yung sa kabutang, O Lord God. Hallelujah. Nga mahimo, Lord God, nga doon na kami assurance, Lord, mag-unsa man, O God, ang pagitabo sa kalibutan. Even the world will shake, O Lord God, upside down. But we are free, assured, O Lord God. Hallelujah. Diya sa imong presensya. Salamat, Lord, nining kabuntagon. Nga imong gitagaan ang matagusa, O Lord God, ug kusog, Lord. Diya sa pagsimba kanimo, kag imong presensya makakuha sa kabalaka, ang imong presensya makakuha sa kahadlok, ang imong presensya o God mo'y mupuli, Lord God, sa tanang hawang nga nabati sa matag kinabuhi nining kabuntagon. Panalangini ang matag usa, Lord God, niya karon, mga representante, O Lord God, sa matag pamilya. Lord, you know their hearts. You even see them crying, O God, pleading for your presence, pleading for the salvation of their loved ones. In Jesus' name, have mercy, Lord. In the name of Jesus, ikaw, Lord, magpatalinghog, naglingkod ka sa trono sa imong grasya, O Lord God, ug puno ka sa gugma, alang sa pagtubag sa mga pagpanginahanglan sa matag usa nining kabuntagon. Salamat, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, nga anak kanimo, O God, makabaton kami katagbawan sa among kinabuhi. Panalangini ang matag usa, Lord God, sa makapadayon kami, Lord, sa pagsimba kanimo diya sa espiritong sa kamaturan. Puna, O God, ang tanang kahawang sa matag usa nining kabuntagon. In the name of Jesus, imo ang dungog ug ang pagdayon, Lord God, namong tanan, among hiusan, Lord, ang among kasing-kasing, among espiritu sa pagtuboy nga na kanimo, kay nagaingon ikaw, Lord God, if your name will be lifted up, you will draw all men into your presence. Salamat, Lord, ining kabuntagon. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise
sa Mindanao bag-o pa lang naglinog. Giayo og BIBI ang mga Mindanawan kay gisilutan daw sa Ginoo mao nang gilinog. Karon niagi na nanapod sa Luzon. So atong makit-an nga dili na siya usa ka lugar. Pero doon ay mensahe. When I look at the map sa Philippines, kita nga atubang gyud una maabot ang bagyo sa kayutaan, muagi gyud siya sa Pilipinas labi na kung magikan kini sa Pacific Ocean. Din ako yung gitutukan maayo. And God showed it to me nga nakadungog naman ko ani pero iyang gi-refresh ako una-una nga tinuod sa ang mapa sa Pilipinas mura siya sundalo. Siguro nakadungog na mo. Mura siya sundalo nga naghawid siya og sword and that is Palawan. Kanang nasa ubos Palawan. Mura siya sundalo ana. Gana siya. Kung i-divert po siya sa karaang history book, mura siya tigulang nga nagsungkod. Then ning abot ang mensahe sa Ginoo. Warrior. We are warriors spiritually. We pray, we are the intercessor. We are the only Christian country in Southeast Asia. And we will be leading the whole world. Nga mo shake siya upside down to save, to accept the Lord and Savior Jesus Christ. Through our intercessor, kana pang intercessory ba? Do dili man ta kaadtog laing nasod to lay hands them to accept Jesus, but we can pray as an intercessor, as warrior, spiritual warrior. Because we are leading the spiritual country in Southeast Asia. We are the only Christian country in Southeast Asia. Dayon kung sa lain na pod, mura siya tigulang nga nagsungkod. Nganuman, bisag unsaon siya hapak, dili siya matumba kay nganuman na ang iyang staff, na iyang sungkod nga mopabarog kaniya. Kana bitang mga gulang kinahanglag sungkod aron mo katindog. Susama ana. Then God has really prepared for us something. God never run out of miracle. And God is good. Hallelujah. God is good. And we are very blessed. Kung maghisgot man og bagyo, dili kayo ta matamaan. Magtuyok. That's why ato ang bayran ang kaayo sa Ginoo nga gibutangtan niya sa dapit nga asak ti kita karon aron lang to intercede the people outside our country. Praise God. Hallelujah. Munang ni ata. This is the purpose of God. This is not only our duty. Dili na mo duty nato nga mosimba ta, but this is our responsibility. Lahi ang duty, lahi ang responsibility to intercede the world. Thank you. Good morning. Let us praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Church, motuo ba mo nga maayo ang Dios sa imong kinabuhi? Amen. Ang mga Kristohanon maingon og amen. Maayo ba ang Dios sa imong kinabuhi? Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ayaw
kinabuhi, Lord. Hallelujah. Lord, mausap man Ginoo, Lord, ang tibuok kalibutan, Lord. Apan, Lord God, ikaw magapabilin, Ginoo, nga maayo sa among kinabuhi, Father. Hallelujah. Lord, busa karong buntaga, Lord, wala mi rason nga dili ka namo pagabayawon, simbahon, Lord, kay takus ka sa among mga pag-awit, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Gamhanan ka, O Diyos. Hallelujah. Sa tanan. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Diyos, ako may pagsali. Kanimo
Jesus.
Good morning. Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo. Ang iyang presensya kauban kanato karon. Busalig uno nato ang atong mga pagtuo o pagsalig tungod kay nasayod kita nga dili gud niya biyaan. Praise the Lord. Let's bow down our heads as we will have the word of God. Lord, thank you. Thank you, Jesus, for all your sacrifices that we might have life. Thank you, Lord, that you can minister to us. And this morning, I pray for a special power of anointing upon your word, that no one will go out in this church without understanding the question that we had been asking in our life. But I ask you, Lord, to speak before us, because I acknowledge that I am nothing apart from you. It is you, O Lord God, whom we are worshiping this morning. It is your Holy Spirit that anoint our service, the praise and worship team. The feeling of your presence in our midst is so real because you are with us. Your word says, where two or three gathered in your name, you are in the midst of us. This morning I pray for special power of your anointing upon every word that your servant will deliver, that no one will forget this message, even when we will go out and we can share this message to others. So I ask you, Lord, to bless your servant whom you are going to use to deliver your message this morning. I ask you, Lord, to be real in our hearts. Whatever your people need, I ask you, Lord, to answer what we are asking for, because you have said in your word, where two or three gathered in your name, you are in the midst of us, and you have said, call me and I will answer you, and I will show you the great and mighty things which thou knowest not. So this morning, I believe, Lord, that as I declare your presence, you are going to minister your people. In Jesus' name, amen. Amen. So we have our message today, why God made me. Palihog ugkuan sa screen. Atong screen. Atong mga operator ya. Okay. Wala pa man. Okay. The message that I'm going to deliver this morning is about a special question that has been asked by all of us. May tungod sa mga pangutana. The title of the message is, Why God Made Me. Nganong gibuhat man ko sa Dios? Unsa man gyud katuyuan sa Ginoo? Palihog atong operator. Unsa man gyud katuyuan sa Ginoo nga gihimo man ta niya? Why God made me? Or, why God made you? Why God made us? Okay? Kanang mga pangutanaha. Ang ngayon ragod ng mutubag ana, ang naghatag. Ang inventor, maoy maka-explain sa iyang invention. Katong familiar story gani, dunay nag-drive sa iyang car, unya ni kalit og hunong, iyang gi-open, kay ngano dagway nga ni hunong ni. Unya, di magyud niya mahimo. Unexpectedly,
Doon ay niabot nga medyo may edad na, nanaog og nangutana, nga naman unsa man imong sakyanan? Siya medyo emosyonal na, naglagot pa ko siya, ay gulang na, pangutana diya, di gani ko kahimo, ag ikaw na. Pero, na-insist man ko tong tao nga may edad na, nga ipaabri ang sakyanan. Unya, doon na raman siya gihikap dito sa lalom, unya bi paandara, karon kay ni Andarman. Ingon siya nga, diya na siya na kuhan siya ang kaugalingon. Nakamata siya ba nga, murag na insultuhan niya gamay kay, nga nagong di siya motuong maayo na iyang sakyanan. Pero, sa diyang gipangutana, ang iyang question was, Sir, kinsa dae ka? Niya ang tubag, naingon ra siya nga, ako man ko'y gahimo aning sakyanan, kay ako man si Gerald Ford, tag-iya sa Gerald Ford Company, mo'y gahimo anang sakyanan, kay mo gisakyan, munang kay baloko. Sa ato pa kung mangutana ka, sa mga butang di mo kasabtan, adto gyud ka mangutana sa inventor. Adto gyud ka mangutana sa author. Di ba? Unya kay karon kinsa may imong pangutanon nga wala na mas Jesus Christ na banhaw naman naapay lain. Kung ang usa ka inventor na siya na imbentuhan nga nagihimo niya, doon na siya manual aron sa mga sumusunod na generation, makahibalo sila og unsaon pag-ayo ug unsaon sa purpose aning iyang inbensyon. Karon, ang tubag sa atong mga pangutana mo ni, the Bible is the answer of our question. Why God made me? Okay? Si King David, sa iyang panahon, nangutana siya. Yun siya. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Matod pa niya, samtang ako nagtutok, nagsudong sa kalangitan. Ako nakita ang bulan o kabituunan nga imong gipahimutang. Okay, that was the question of David. Si David wala nagamit og telescope atong panahon na. Kaya og nagamit pa siya telescope, ang iyang makita hilabihan kadaghan sa kabituunan sa langit. Akong gibasa, I don't know, di man ko good sa mathematics, pero akong gi-research, og pila jud kabuok bituon sa langit, di na ko kasabtan, kay ang pag-describe ingon ani, ang number of stars in heaven, 1 billion trillion. Ambot, unsa nang nambira. Basta kayo mo na igiingon sa Google, if you try to look at it nga, pila kabuok bituon, how many stars in heaven? Ang answer, 1 billion trillion. Ingon na nagkadaghan, wala pa na nakita ang David. Pero nangutana na siya. Matod pa niya, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Imong gipahimutang nakapangutana ko. And the next question is, what is man that you are mindful of him? That the son of man that you care for him? Unsa man ang tao nga gitagaan mo man sa kumparaan ang trillion, 1 billion trillion stars. And considering the distance of heaven, of the sun and the earth circulating the sun, kana nga mga butang, kinsa may naghimo ana, unya, nikalit siyag pangutana, nga basin pa sa kamatuuran, nga milagro nga gipanghimo sa Ginoo aning kalibutana, miingon siya, unsa man ang tao, nga gitagaan mo man siyag bili, unsa man ang anak sa tao, nga gitagad mo man siya. It is a question. Now, aning kalibutana, doon na tayo
Duha ka side. The other side, you are guaranteed to live the most of your life, 80 years to 100. On the other side, you are guaranteed to live trillions of years or eternity. So we have two sides. Ang pangutana, nganong niya amang kaaning side? Nganong wala tayo diretso sa side dito nga giingon nilang hilabihan kag anindot o niya walay kamatayon. Why is it that you are here on this earth? Nganuman, nga ni ata. So I want you to listen. This is a very important message. Nganuman, nga ni aka aning kalibutan na. Nga, ang imong edad 80 to 100, kana kinadak-an na. Kanina, kagabi ba to nga, among silingan, si Tia Suling, wa na ko kaila, kay namatay, 87 dito sa Manalungon. Unya, kayong kong dugay na to kayong namatay, pero buhi pa man din. Bago raman, kagahapon. Gahapon pa man namatay. Dako na ng idara, ha? Pero unsa man na, ikumparar sa eternidad. The question is, nganong ni amanta dinhing lugar? Kaning lugara, og eskwelahan pa ni, preschool pa ni, og lumba panigdagan, ga-practice pa ka, og kuan pa ni, science pa ni, laboratory pa ni, wala pa ka nasulod sa imong angayan nga adtuon. Nag-practice pa ka, kaya di ka pwedeng musulod dito sa giandam sa eternidad kung dili ka preparado. That this is the very reason why we are here on this earth, for us to prepare ourselves to face eternity. Kinahanglan ta di ay niata ning lugara kay dunatay ipreparar nga atong andamon ang atong kaugalingon aron ta mga tubang sa atong Ginoo. Dili ka budiritsog paingon didto kay magyangod-yangod ra kag unsa man ning lugara, wa man koy kaila dinhi. But God wants us to prepare ourselves in getting the best for our life. And this is the second side of our life, which is eternity. Nining buntaga, doon ako'y 5 kabutang nga hisgutan, nga importante kayo sa pagpreparar nato sa atong kaugalingon pag-adto sa laing dapit. Nagpuyo taning kalabutan, nga hilabihan kalisod. Kinahanglang mag-face mask ka. Kinahanglang mag-face shield ka. Di pagyapon garanti ang imong security. Di pagyapon garanti ang atong kinabuhi. What tomorrow will bring or what will happen tomorrow. But I am telling you that we are put in this place for a very important things to prepare. Importante kayong mga butang nga atong andamon ang atong kaugalingon. Doon ako'y hisgutan nga 5 kabutang nga angay gud natong hinumduman karong buntaga. Why God made me? David asked this question, what is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. 5 reasons why God made me. Doon ay mga 5 kakatarungan. If you are taking notes, I want you to take that this is a special message. 5 reasons why God made me. Number 1, God planned me for His pleasure. Plano sa Diyos ng daan aron sa iyang paghimo o kalipay nga iya kang himuon. Okay? Verse. Long ago, before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Wa pa niya tukuran ng kalibutan na. In the book of Genesis, chapter 1, up to chapter 1, verses 1 to 27, is talking
about the creation of the world. And the last creation that God had made was the creation of man and woman according to His image and likeness. Therefore, ang focus sa paghimo aning kalibutan na para nimo, para natong tanan, dili para aning kalibutan na kay wa gyud tay madalaan ngadto sa langit. Before the foundation of the world, God in His heart, you are already there. Special creation. Praise the Lord. Matod pa din na, long ago even before He made the world, wa pa niya himuan ng kalibutan na anaka sa iyang panumduman, kay ikaw ang focus sa iyang creation. Di man kunin mo na kasabdan, magtukod ka mo sa manang building. Balay na, kanang apartment ba na, or business ba na nga lugar, hangtod nga makita ni mo mahumana, nga kadto di ay, maoy focus sa gagama at construction nga atong nakita. Ingon na ang Dios, naghimo siya sa tanang butang, billions of stars in heaven, and all these creations that He made, and all these things are very important, but the most important creation is you and me. Pakpakan ba natong atong Ginoo? Ikaw, mao'y pinaka-importanting binuhat sa Dios. Hallelujah. Matod pa diya, His unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. And this give Him a great pleasure. Okay? Matod pa din nga, ang iyang dili mausab nga mga plano aron pagtukod sa iyang pamilya. Pinaagi kang Hesukristo aron sa iyang pagtuman sa iyang mga plano ug kalipay. No, His unchanging plan has always been to adopt us into His own family. Plano na niya daan nga kita iyang himuon nga mga adopted children. Himuon ta niyang mga adopted children sa wala pa tukura, wala pa makasala si Satanas. In other words, wala pa maninintal, wala pa ng guard, wala pa himuang kalibutan. Naanandaan sa iyang huna-huna nga ikaw, special creation. And I think this is the answer of why God, what is man that you are mindful of him? What is man that you care for him? Praise the Lord. Next. Sa book of Hosea, this is chapter 6, verse 6. I want loving kindness, not a gift to be given and worship. I want people to know God instead of giving burnt offerings. Habalo mo, mga importante man na kayo. Kaning worship, kaning burnt offerings, importante na. Pero ang labing importante para sa Ginoo, nga ikaw, matud pa niya, I want your love. Akong gipangayo ninyo, kanang gugmang walay paglubad. Munay gikinahanglas Ginoo kay iya kang gihigugma, og tungod kay iya kang gihigugma, walay laing creation sa kalibutan. Kanang mga isda sa kadagatan, hanang mga animals, wala na nahigugmas Ginoo, kaon regyon na una. Apan ang tao, gihangyo niya, nga kinahanglan inyo kong higugmaon sa tibok ninyong kasing-kasing o kinahanglan nga makailamo kanako. Look at the message. I want loving kindness and not gift to be given in worship. I want people to know God instead of giving burn gifts. Imagine that. Ang gikinahanglas Ginoo maura nga makailakas iyang kailakan niya nasa tong Bible na kinahanglas Ginoo mao nga mahigugma ka kaniya. One time there was a question raised in Israel. And this question was about the summary of the commandments of God. Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. That's love. Praise the Lord.
So una atong makitaan din ha, ka malipay ang Ginoo kon ang iyang binuhat magasimba og makaila gyud kaniya. Kay balo mo daghang kayong tao gasimba wala kay das Ginoo. Basin ron panahon na makita niyo mga bright kayo, when talking about politics, when talking about science and all this. Pero wala gyud when it comes to the Bible. Unang labing importante gihangyo sa Ginoo nga kinahanglan makaila gyud ta niya. Makaila ta niya og mahigugma ta sa Ginoo because God is love. Ug moingon ra ta nga God has love, that's different. Diba? Kay na may day point nga di siya may gugma nimo. But God is love. That's the nature of God. So, kita nato diha mga igsuon. The first reason, God planned me for His pleasure. Napay usa ka verse. Ingon din na, for the Lord takes pleasure in His people. He adorns the humble with salvation. Ang Ginoo malipay sa iyang mga binuhat og iyang gitabangan, gitagaag kaluwasan ang mga dinaog-daog. So the first, number one, God planned me for His pleasure. Number two, God for me, for His family. This is very important. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Family. Ikaduhang plano sa Ginoo, mao ang pagtukod og pamilya. Dunay duha ka klaseng pamilya. Ang usang pamilya gitawag natong physical family. Ang ikaduha gitawag natong spiritual family. If you look at verse 32, that is referring to physical family. But if you look at verse 31, it refers to physical family. Usbo na kog basa. Therefore, as a man shall leave his father and mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This is a family. The family comprises of the husband, the wife, and the children. Then, pag-abot sa 32, this mystery is profound. And I am saying that it refers to Christ and the church. So we have physical family, we have spiritual family. Now I'm telling you, physical family will never last. We personally witness how Sister Carol wounded when he lost her husband, when she lost her husband. And that's normal for us. Family will not be, physical family is not permanent. Napagagmay pa ng mga bata, pamilya. Pagkadago na anak, magminyo, magtukod og ilang pamilya. Matod pa din nga the man will leave his father and mother and join to his wife, and the two shall become one family or one flesh. Sa ito pa, walay permanente. Walay mga permanenteng pamilya dinis kalibutan. Pero ang Diyos gustong magtukod og pamilya kanang spiritual family. Munang niya ata kay gitukod sa Ginoo ang atong pamilya, and we will live eternally in heaven. Amen. Pakpakan na ito atong Ginoo. Gatukod ang Dios og pamilya. Munang maadto ka dito, di na ka matingalag makakita ni mo sa Pastor Bal, di na ka matingalag makita ni sa Ma'am John, kay gitukod sa Ginoo ang pamilya. In heaven, diri gi-prepare ta. Gi-prepare ta because this family will not last. The mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ
and His church. Next. All honor to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, for it is by His boundless mercy that God has given us the privilege of being born again. Okay. Not that we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. Now, again, importante ng message. Going to heaven is for all of us. God loves us so much, all His people. But going to heaven is a choice. Not all people will go to heaven. And that is according to the Bible. Nga naman, you must be born in spirit, you must be born again for you to go to heaven. Kaya sa John chapter 3, 1-7, it is declared that we must be born in spirit. The first birth that we have is we are born in the flesh, and the second birth that we have is that we are born in spirit. Busa, kinahanglan ta nga matao. Matao diha sa espiritu. So, going to heaven is a choice. And this is very important for us. For those who have not chosen heaven, who have not decided to go to heaven, must be given warning that you must be born again for you to enter heaven. Amen. Wala gyoy moadto nga wala ma-born again. Kinahanglan ang tao matao sa espiritu. That is the message, the gospel. Di gini makuha nga mensahe sa gospel, good news. Why? Because we will never go to heaven just what we are. But we must be born in the Spirit for us to go to heaven. That's why Peter says, all honor to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, for it is by His boundless mercy that God has given us the privilege of being born again. Now we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. Gaan kitag paglaom nga kita mabanhaw kay Jesucristo na banhaw man gikan sa kamatayon. That is that is family. Now what is family? Okay. Akong gibalik ang verse 5. His unchanging plan has always been to adapt us into His own family. Dili mausab niyang plano, mao nga giadapta niya aron mamembro tas pamilya. Okay? By bringing us to Himself through Jesus Christ. There is no salvation apart from Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. Now, it is very clear in 1 Timothy 15b. The family is the church of the living God. Okay. Gitukod siya pamilya. Gitukod na niyang daan din his kalibutan. Kay mao ni dados langit. Katong nga born again nga mga membro sa church. The church is not an organization. The church is not an institution. The church is not a business. The church is not a religion. The church is the family of God. Pagpakan natong Ginoo. The church is the family of God. Mao na iyang dados langit. Mao nang niata. Mao nang niata karon. Kini mga tawhana, magkuyog ka, mga adto ta sa langit. Naaray sa ka-condition, you must be born in the Spirit. Praise the Lord. So, the first one, God has formed me and His family. Number one, God planned me for His pleasure. Number two, God formed me for His family. Number three,
God created me to become like Christ. O sige, number 1, God planned me for His pleasure. Number 2, God formed me for His family. Third, God created me to become like Christ. Kining mga tao nga iyang giluwas, kining mga tao nga nakadawat sa Ginoo, iyan ang hatagan og kinaiya nga sama kang Kristo. Muna qualification. Ano man ingon diha sa Romans 8:29, for God knew His people in advance and He chose He chose them to become like His Son. Gipili ng daan niya. Remember this. This is addressed to the church. It's not addressed to an individual person. Maingon maguding uban nga tanan ko nung tao gipili nas Ginoo daan. That's not the message. Ang church gipili na niyang daan. Okay, ato nang klarohon. When Paul wrote to the Ephesian church in chapter 1 verse 4 ang akong take up kanina, he was writing to the church of Ephesus. Pag ingon nga gipili ng daan, he means that the church has been chosen by Him before the foundation of the world, and everybody is open for the chance to be a part of the church. So I want to tell you that it's really important that we are one in the church. This is an example of the unity of the church. And those friends who are witnessing, members of the church who are in live streaming today, I am telling you, it is really important that we can see each other, we can support each other, we can pray for each other. Because we will go to heaven together. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Okay? Look at verse 5. In your lives, you must think and act like Christ. Sa King James, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sinanglan nga imong panguna-una, may sama kang Kristo. Ang imong kinaiya, God created me to become like Christ. Okay. Christ is the visible image of the invisible God. Si Kristo ang dagway nga atong makita sa ato ang dili makita nga Diyos. He existed before God made anything at all and is supreme over all creation. So, ang gustos Ginoo nato, kung sige na itong number 1, God planned me for His pleasure. Number 2, God, what's number 2? God, what's number 2? God, okay. God created me for His family. And number 3, God created me to become like Christ. Number 4, God shaped me to serve Him. Okay. Ano bang gidesign? Look at Ephesians 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for all of us to do. Now, unsa maning good works? Kaning good works, mao ni atong ministry. Gidesign tas Ginoo para sa ministry. Kinsay ga-design nimo? Si Kristo. Because reading before these verses is about salvation by grace, Ephesians 2:8 and 9. Pag-abot sa verse 10, naingon na diri nga, for we are God's workmanship. Kita mga binuhat sa Ginoo. Created in Christ Jesus
to do good works. Pagkadako ano, dahil nga yung mga tao nga wagay kalibutan in taon ani. Nga kinahanglan di ita, ang atong kinabuhi, na kinahanglan gyud ta, nga kita mahisama kang Kristo Jesus. 1 Peter 4:10, each one should use whatever he has received to serve others. Natay mga gasa, na maayo natong mo sista, na maayo natong mo kanta. Daghang gasa nga gihatag sa Ginoo. Maayog leadership. Munang ako makaingon jud kog importante kayo ang church. Nganuman kaysa church, munay we need the support of each other. And our differences made us unique. Kay manalim ka og magtiayon parehag naong. Usa may tabo si Lilian og si Rene parehag itsura. May gugmang pa ba ka si Lilian ana? Akaburing ana oy, pareha man ako. Pero ang atong we need our differences. Kinahanglan ta sa ato ang unique kay ang tao walay parehas og naong. Puro parehas na Pero parehas wala, wa po'y tamark, di pod parehas. Munang moadto kas mag-preparar kasi mong ID na tamark. Kay tanang tao wala gyud parehas, mabalaan ka sa imong tamark nga ikaw na. Unique ang tao, munay nakatingala. Pila 7 billion kapin ka tao, wagoy parehas. That's the power of God. Walay parehas, nga kinahanglan ta sa usag-usa, nagkinahanglan ta sa mga gasa sa usag-usa, kinahanglan tag leadership sa usag-usa. Mao nang hinungdan nga naay mga small group nga gikinahanglan kayo. Ako nakasabot ko nga kinahanglan tag mga small group meetings kay diha ka maka-istorya sa usag-usa diha sa imong grupo. Kay daghan mangud ta kayo. Unya di naman nato matagdan ang uban nga gikinahanglan munang ang church na siya small group unya kani nga sistema maoy pinaka-effective karong panahona. Mo na effective gayo kanang mag thousand sa members. Ang sikreto ana small group. Sila mag-encourage sa ilang grupo, sila ang maghatag og paglaom sa ilang grupo, mag-pray sa kinahanglan. Unya ako nagpasalamat sa Ginoo nga nagsugod pataanan na stop lang tagamay tungod aning pandemic. Pero importante gyud nakita gyud nako nga usa nga gibilin ta aning kalibutan na atay mission to accomplish. Kay nagkinahanglan ang kalibutan ug kaluwasan. Nagkinahanglan ang kalibutan nimo ug nako aron ma-accomplish, maangko nato ang atoang tumong sa Dios sa atong kinabuhi. So each one should use whatever gift he has received to serve others. Ministry is service. Service. Unang si Kristo mo'y atong model. Nga kinsa ragon nas Kristo mo naog. Kinsa anak, he is the Son of God. And nagkuha siya towel, iyang gihugasan ang mga kamot o tiil sa iyang mga disciples. Nagwonder sila. That's humility. Mauna nga kita makasabot gyud ana nga do not tay ministry sa usag-usa. Each one should use whatever gifts he has received to serve others. Munang kamo nga naa mong gasa, ayaw ra ninyo ihatag sa kalibutan kay unsa ra man gud na 20 years of guitar nya mawala ra. Ihatag nas Ginoo kay lasting na. Kanang tanan nga mga buluhaton, ayaw di nato na negative gini. Nga di ginato na ihatag sa kalibutan kay unsa pila ra man ta katuig sa kalibutan. Ang Dios nagprepare nato munang niata. Di ay kay dili ta madiretso kinahanglan tag trainingon. Trainingon sa usag-usa. Unya magkuyog ta ang tanan. Praise the Lord. Pag-abot nato ni perting lipaya, di ba? Maghiusa ta. Munay planos Ginoo. Unya ang atong mga gasa, atong gamiton, faithfully,
administering God's grace in various forms. Okay? Daghang kayong magasa kamo nga wala pa ni hatag sa inyong life sa pag service Ginoo unsang gasa nga imong gibati ihatag na para sa Ginoo. So mo na ang ato ang 4 and the last ala pa. It's number 4. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung mo nang lantawon, na word nga but. Ano mang na but? Kay mga verses before ana, naghisgot sa mga butang sa kalibutan. Immorality, adultery, idolatry, vices, drunkards. Muna igisgutan. Pag abot sa verse 22, niingon, but, okay, but the fruit of the Spirit is love, joy. Muna siya ang 9 fruit of the Holy Spirit nga ikinabuhi sa iyang mga katawhan kay mauni kinabuhi ni Kristo samtang diri siya sa kalibutan. So nga yung mga butang nga mga igsoon ang atong tanawon nga kita di ay shape me to serve Him. Purmata aron mga lagad. So this is a challenge to all of us nga kinahanglan ta nga musubit nga nas Ginoo. Kay kung si Kristo nagpagamit sa Ginoo kinsa raman ta. Og salamat nga niya pagyapon ta. Niya pagyapon ta. Og nakamatata nga dili lang ang kinabuhi pagsimba apan dunad ay 5 kabutang nga angay natong pagabuhaton. The last one is God made me for a mission. Mauna ni ang katapusan. God made me for a mission. This is the word of Jesus Christ. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Jesus was praying in the Garden of Eden. Garden of Gethsemane. He was there because he was about to be arrested. Nasya dito kay siya dakpo na. Kay siya patyon na. Kabalo siya. Busa naingon siya, as you sent me into this world, I have sent them into this world. He was referring to his disciple. Amahan ko, imo man kong gipadala din sa kalibutan. Ipadala ko sila didto sa kalibutan. Muna iya ang gihatag nga misyon sa ato ang mga igsoon. He has given us the mission. The mission to accomplish before going to heaven. Doon ay mga 5 kabutang nga ato gudi ang tanawon nganong ni apatagaan to staning ni ay pandemic, ni ay corruption, pagkagubuta, politics sa Amerika hangtod wa panahon man ng eleksyon. Supposed to be one day ng eleksyon sa Amerika hangtod wa pagyapon na human. Paling gubutan ning kalibutan na. Lord, why God made me? Nganong gibuhat man ko nimo? Niara ang 5 kabutang nga tubag niini. Ni ata aning taliwala sa kalisod sa kalisdanan sa economy tungod sa pandemic. Apan niya kagihapon nagsimba sa Ginoo tungod kay dunay tuyo ang Ginoo. Usa sa mga tuyo mao ni God made me for a mission. Kung si Kristo nagsulti niini sa iyang panahon nga siya hapit na moadto sa laing kalibutan. Sulti siya niini. Nag-ingon siya nga Ginoo, Amahan, imo man kong ipadala din sa kalibutan. Ako usab silang ipadala didto sa kalibutan. Niata karon, mao ang ipadala sa Dios. Ngana sa
kalibutan nga nagkinahanglag kaluwasan. Paul's message, Acts 20 verse 24, however, consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Kaya ba lumumog anos ani nahitabo? Paul had a ministry, the ministry of Paul was focused, one of the ministries of Paul was focused in Ephesus. Mga 2 years or 3 years. Di ako ba inumdum unsa kadugay. This was about his second missionary journey. Second missionary journey. Unya, nabiyaan nila, kuyog silang pamauli, iyang gipatawag ang iyang mga elders sa church, kaya doon na siya yung mensahe. Kay si Paul, umaladto sa Jerusalem. Unya dito sa Jerusalem, kahibalo siya, adunay may tabo sa iyang kinabuhi. Gitagaan na siya warning nga ang imong kinabuhi, mamiligro na. Nakasabot siya. Pero wala siya mahimo kay gitugutan man sa Ginoo nga musunod good siya sa tanan nga ipabuhat niya. So he was on his way to Jerusalem. Og sa wa pa siya na abot sa Jerusalem, niagi siya sa Ephesus. Og iyang gipatawag ang iyang mga leader sa Ephesus. Og iyang giingnan, nasayod mo sa akong gibuhat dinhi. Nakita mo sa akong mga luha, adlaw o gabi aron lang mapaambit ang maayong balita. Ug miingon siya, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Matod pa niya, wala na nako tagda ang akong kinabuhi. I consider my life nothing, worth nothing. Munang kaingon jugo, there is no record in the Bible that can surpass in the New Testament of the record of the Apostle Paul. Nga sa tanang breathing sa iyang kinabuhi, tanang takna sa iyang kinabuhi, iyang gipokus ngadto sa pagwali sa mayong balita. Imagine that, adlaw o gabi, iyang giwali, basin pa sa kalisod, ug matod pa niya inubanan sa akong mga luha, nga ako nakigsulti kaninyo. Ug wala na ako tagaig bili ang akong kaugalingon, apan ako ra, makapaambit ako sa kaluwasan, pinaagi sa grasya ni Jesucristo. Mao na yang giingon dinhi. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Mao na yang giingon, mao na yang gisaad nga basin pag-unsay may tabuan. You know, after that Paul was arrested in Jerusalem, and he was taken to Caesarea, and he was put in prison to Caesarea, and after that he was brought to the Roman Empire, and he stayed there and ministered, and it was there that the Apostle Paul was beheaded. He died for the ministry. Now, ako na nakita, mao ni fulfillment sa giingon ni Jesus Christ. Nga maingon siya, I have sent them into the world. Usa si Apostle Paul ani, kay wala man to siya adtong panahona pa diha si Kristo, pero gi-commission siya in a very special way. He met the Lord at the road of Damascus. Ug sa diyang nakita niya si Ginoong Hesus, ang iyang ngalan nga Tarsus, Saul of Tarsus, na usab, ginganlan siya Apostle Paul. O gasugod ang iyang ministry. At this time, closing period sa iyang ministry sa Jerusalem o sa Asia Minor. At he was preparing himself to sacrifice his life by submitting to the Jewish authorities, putting him in prison in Caesarea.
So we have these verses on the last verse, which is our verse. Okay. God made me a mission. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, even unto the end of the age. This is the last verse. Now, this is very important. Why? Because one day, we will stand before God. Mangutana ang Ginoo sa imong nahimo sa akong gasa nga gihatag nimo. Naingon siya sa 1 Corinthians 15:58 that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. So we have 5 reasons to remember. One is God's plan me for His pleasure. God formed me for His family. God created me to become like Christ. God shaped me to serve Him. And God made me for a mission. Shall we pray? Lord, thank you sa imong mensahe, imong buntaga, nga ikaw nag-abli sa among panguna-una. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw nagpasabot ka namo nga kami di ay imong gibilin aning kalibutana for the 5 important things that we must do before going to heaven. So I ask you, Lord, to bless every one of us. Ako nagaampo nga nasabtan ni sa matag usa nga kami dunay mga obligasyon dinis kalibutan nga among pagahimuon. Lord, salamat sa church nga nagaingon ka. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So thank you, Lord, for the things that we learned this morning. The message, why God made me. Bless this church, Lord, financially, physically, spiritually, above all. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Mayong buntag na itong tanan. Ikaw na i-close. Thank you, Lord. Hallelujah. God is good. Hallelujah. And gibalo na ta why God made us. Praise God. It's a purpose of God to give glory to His name. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hawiran lang ninyo yung offering, then we will pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, Lord, for your words. We thank you, O God. Hallelujah, for making us, Lord God. We thank you, Lord God, for that great purpose, Lord God, why you have made us. As your people, Lord, will give a portion of the financial blessings that you have given. We believe, O Lord God, that this is part also of our worship. As we give, Lord God, we worship you. We thank you, Lord, for this opportunity. We ask you, Lord God, to bless everyone, every sources of income, in business, Lord, in works, O Lord God, mga farming, O Lord God. I pray in Jesus' name that you will bless, Lord God, as what you have promised, Lord. We thank you, O Lord God, for through this giving, we can be a part of your kingdom, Lord. We give you all the glory, Lord God. Hallelujah. As your people, Lord, will put their offering and tithes, O God, in the baskets. Bless them in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Any volunteer?
manindog tang tanan. Gihangyo lang day namo ang pag-exit. Pwede day ta uban pwede mo agi dire sa tubangan, pwede ang uban dire sa kilid aron dili rata magdasok diha sa usa ka door exit. So pwede ang second row dire sa Pikas, kani pong dire sa Pikas pod mo agi aron dili ra pod magdungan dito tanan. Amen. So mao may ilahang protocol. So ato ra pong i-follow. Amen. Kaya aron wala nay problema. Praise God. Hallelujah. Mag-ampo ta. Hallelujah. Balaano namong Diyos, salamat, O God, sa kahigayunan, nga kaming tanan nakapatalinghog na usab sa imuhang pulong. Thank you for reminding us, O God, your purpose in our lives. Sa magapamauli, Lord, ang matag usa, we pray, O Lord God, nga ikaw makig-uban. Bisan pa man, Lord, sa mga pagpanginahanglan, kanunay, Lord God, among gituhuan, nga ang imong presensya, pinagi sa imong pulong nga nasa among kasing-kasing, buhi kini, O Lord God, nga kanunay mag-remind ka namo, Lord God, nga ang tanan namong pagabuhaton will give glory to your name. Bless your people, Lord God. Bless our families, Lord. Ang tanan, O Lord God, yung mga katawan nga giampo, naa sa kasing-kasing karon sa matag usa. I pray, Lord God, whoever and wherever they are, touch them. In the mighty name of Jesus, Lord God, reach them out, Lord God, as what you have promised, Lord. Nagsaad ka, Lord God, nga kung dunay usa nga maluwas usa ka pamilya, imong luwason ang tibok banay, O Lord God. We will stand, Lord, upon your promises, O God. And salamat, Lord God, nining kabuntagon sa mga pamauli ang matag usa, Lord God. Ang imong grasya o ang imong gugma, kaluoy, Lord God, makig-uban sa kanamong tanan, Lord God. Sa mga kakabataan, mga hamtong, O Lord God, bisan sa mga young people, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.